पसंद मेरी बेहतरीन तहरीर। इजहार ख्याल कर रहे हैं जनाब कृष्ण चंद्र। अपनी पसंदीदा तहरीर के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, खसूसन उस अदीब के लिए जो मुख्तलिफ इसनाफ अदब में दरक रखता हो। मेरे ड्रामों में मेरा पसंदीदा ड्रामा कोई एक है तो अफसानों में कोई और। नावलों में अगर एक नावल पसंदीदा होगा तो इन शाइयों में जो मुझे पसंद होगा उसका मुआजना मेरे किसी पसंदीदा रिपोर्टाज से कैसे किया जा सकेगा। मुख्तलिफ असनाफ अदब का तकाबुल कुछ ऐसा ही है जैसे शेक्सपियर के हैमलेट का बेथोवन की किसी सिम्फनी से मुकाबला करना। अलावाज़ी ये अमर भी काबिल गौर है कि जिस तरह औरत के हुस्न, फूल की महक और कपड़े के रंग के बारे में आदमी की राय और पसंद बदलती रहती है, कुछ यही हाल किताबों का भी है। कभी कोई किताब पसंद आती है तो कभी कोई और। 6 माह पहले मेरी पसंदीदा तहरीर कुछ और थी, आज कोई और है। 2 साल बाद अपनी पसंद का मूड क्या हो कौन कह सकता है। आमतौर पर मुझे अपनी नहीं दूसरों की तहरीरें ज्यादा पसंद आती हैं। अपनी तहरीर में जो खामियां हैं वो नाकाबिले मुआफ़ी गुनाहों की तरह ज़मीर में चुभ जाती हैं और बड़े बड़े शिगाफों की तरह तहरीर के कैनवस पर नमूदार होती हैं। कभी कभी हैरत होती है कि पढ़ने वाला कैसे उन खामियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ खूबियों के पैरहन की तारीफ करता रह जाता है, सवाए उन लोगों के जो सिर्फ शिगाफ गिनना जानते हैं। पढ़ने वाले में अगर ये खूबी न होती तो किसी भी किताब का चलना मुहाल था। मैं मुसन्नफ के अलावा एक पढ़ने वाला भी हूँ और अपनी तहरीरों में आजकल मैं अपनी किताब यादों के चिनार को ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि आजकल मुझ पर माजी की खुशबू तारी है और यादों के चिनार की महक कुछ ऐसी है जैसे किसी पुराने बक्से में बंद पुराने कपड़ों की खुशबू। किताब के वर्क पुराने कपड़ों के पर्द की तरह खुलते जाते हैं और दिल के आईना खाने में हजार रंगारंग तस्वीरें बेदार होती हैं। ऐसी तस्वीरें जो मुझे मेरे बचपन के किस्से सुनाती हैं और उन दिनों की याद दिलाती हैं जब जहन के पर्दे के सिवा और कहीं नजर नहीं आ सकते। अच्छी किताब मुसन्निफ और कारी दोनों के बातिन की आंख होती है, मगर कैसी आंख जो सूंघ भी सकती है, चख भी सकती है, देख भी सकती है, सुन भी सकती है, महसूस भी कर सकती है, क्योंकि इसमें दीदा और दिल दोनों शामिल हैं। यादों के चिनार में मैंने अपने दिल के टुकड़े को जो कभी मेरा बचपन था कांच की एक शिफाफ तकोन की तरह रख दिया। इस तिकोन के 3 डांडे हैं, मेरी माँ जी, मेरे पिताजी और मैं, जो यादों के चिनार में 6 साल का है। यादों के चिनार में दुनिया को बच्चे की नज़र से देखा गया है और एक औरत की नज़र से भी और एक डॉक्टर की निगाह से भी। इसीलिए जो तस्वीर, जो वाक़या, जो समा इन 3 निगाहों की भट्टी से तप कर निकलता है बच्चे के दिल की तरह मासूम होता है, माँ के प्यार की तरह पाकीज़ा होता है और डॉक्टर के नश्तर की तरह रहमदिल होता है और इसीलिए कुंदन की तरह दमकता है। आप इस किताब को ना तो अफसानों का मजमूआ कह सकते हैं, न एक मरबूत और मुनज़्ज़म नावल। ये किताब यादों का एक ऐसा सिलसिला है जिसमें मेरा बचपन बिखरा पड़ा है। इसमें बचपन के वाक़यात हैं और बच्चे की नफ्सियाती वारदात भी। बड़े जिन निगाहों से बच्चे को देखते हैं वो ज़्यादा अहम नहीं। इस किताब में अहम ये अमर है कि बच्चा किन निगाहों से अपने से बड़ों को देखता है। उससे सच्चाई के नए ज़ाविये बनते हैं और हकीकत की नई परतें खुलती हैं। यादों के चिनार में लिखने बैठा था शायद अपनी स्वाने हयात का एक बात, मगर लिखते लिखते फिक्शन का रंग भी अंदर घुस आया, जिसने वाक़यात, तसव्वुरात और महसूसात को इस तरह निखारा कि वो सिर्फ माजी की हकीकत न रहे बल्कि हाल की कैफियत भी बन गई। ये सब कुछ अनजाने और लाशऊरी तरीके से हुआ। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जो हुआ और जब हो गया और उस पर दोबारा गौर किया तो मालूम हुआ कि वाक़यात और तसव्वुरात यानी फैक्ट और फिक्शन दोनों ने मिलकर दोहरी सच्चाई की बिना डाली। फिक्शन की भी अपनी एक सच्चाई होती है, अगर वो दास्तान तराजी न हो तो हकीकत में जज्ब होकर उसे और निखार देती है। यादों के चिनार में मैंने दास्तान तराजी से इज्तनाब किया है। वाक़यात सच्चे हैं, जोग्राफिया सही है, नफ्सियात का तसादम हकीकी है, मगर इनका लिखने वाला बच्चा नहीं रहा। इसलिए माजी से हाल तक आते आते मेरे आज के जहन ने तफसीलात से कहीं कहीं इनहराफ कर दिया है, कहीं कहीं रंग आमेजी की है, किसी तफसील को दबा दिया है तो किसी को उभारा है, तो कहीं पर कोई तफसील ऐसी आ गई है जिसका असल हकीकत में कोई गुजर न था। कभी कभी वाक़यात बचपन के हैं तो उन पर तबसरा मेरे आज के जहन और शऊर का है,
ایک مثال پیش کرتا ہوں، ملازم کس سے کھیلا جائے، کیسے کھیلا جائے، یہ سوال ایک بچے کی زندگی میں اس قدر اہم ہے جس قدر بڑوں کی زندگی میں یہ سوال کہ کام کیسے حاصل کیا جائے۔ اور میں اپنی چھوٹی سی عمر کے اس مقام پر پہنچ کر رہاسا ہو رہا تھا، اتنی خوبصورت دوپہر تھی اور لوگ سو رہے تھے اور میرے ساتھ کوئی کھیلنے والا نہ تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ دن کو سونے والے لوگ سورج کی، کھلے آسمان کی اور پور پور شاداب دھرتی کی بے عزتی کر رہے تھے۔ ایسا خوبصورت وقت کب آئے گا جب دور کے نیلے پہاڑوں سے آنے والی شگفتہ ہوائیں مچل مچل کر انسان کے جسم کو گدگدانے کے لیے بےتاب ہوں اور انسان سوتا رہے؟ ہم لوگ جب تک بچے رہتے ہیں پھٹے کپڑے پہن کر اور سوکھی روٹی کھا کر بھی ہنستے رہتے ہیں اور دنیا کو اپنے بے فکر قہقہوں سے معمور کر دیتے ہیں، مگر بڑے ہو کر ایک دم کھیلنا بھول جاتے ہیں اور بھرے پیٹ بھی سور کا سا منہ لیے گھومتے ہیں، جیسے پیٹ میں روٹی نہ ہو، لوہے کی کیلیں پڑی ہوں۔ اپنے بچپن میں میں اس تضاد پر اکثر حیران ہوا کرتا تھا۔ اب حیران تو نہیں ہوتا ہوں، اتنا ضرور جانتا ہوں کہ انسان کی آدھی تکلیفیں تو بھوک سے پیدا ہوتی ہیں اور آدھی اس بات سے کہ انسان کھیلنا بھول گئے۔ شاید بلزاک کبھی اس طرح نہ لکھتا، اور بلزاک کی طرح لکھنا ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں اور ضروری بھی نہیں ہے۔ میں تو کبھی اپنی تخلیقات کو اپنے آپ سے الگ نہیں کر پایا۔ مکمل آبجیکٹیوٹی ایک ڈھونگ ہے، اس لیے یادوں کے چنار کو مکمل طور پر سوانح حیات نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ ایک نیم سوانحاتی فکشن جس میں حقیقت کا رنگ غالب ہے۔ اپنے ہاں یوں ہی ہوتا ہے، یعنی کبھی تو میں حقیقت میں فکشن سے رنگ آمیزی کرتا ہوں، کبھی فکشن کی رنگا رنگی کو کھروچ کر اس میں چھپی حقیقت کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے فن کے لیے یہ دونوں چیزیں لازم ہیں۔ یادوں کے چنار میں ایک شاداب بچپن کا حسن ہے، ایک ایسے ماحول کی خوبصورتی جسے دیکھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں لوگ کشمیر آتے ہیں۔ لیکن صرف خوبصورتی ہی نہیں، کیونکہ میرے بچپن میں کشمیر کے جاگیرداری ماحول میں آنکھ کھولی، اس لیے جاگیرداری کلچر کے خوبصورت اور حسین عناصر کے علاوہ اس کی بدصورتیاں اور خامیاں بھی اس تحریر میں ابھر آئیں۔ سفید دبیز برف میں کہیں کہیں ابھری نوکیلی سیاہ چٹان کی طرح یہ بدصورتیاں اس کتاب کے ہر باب میں نمودار ہوتی ہیں۔ آخری باب کا آخری پیرا اس لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اس باب میں میرے والد کو ریاست بدر کر دیا جاتا ہے۔ اس واقعے کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ میرے والد کو جاگیردارانہ سازش کے تحت زبردستی پینشن دے دی گئی تھی، مگر میرے لاشعور نے اس حقیقت کو شاید اتنا اس لیے ابھارا کہ میرے شعور میں میرے باپ کی ہستی میں ان سینکڑوں بچوں کے باپ بھی شامل ہو گئے تھے جنہیں وقتاً فوقتاً جاگیرداری ناانصافی کے تحت ریاست بدر ہوتے دیکھ چکا تھا میں۔ اس لیے میں نے یوں لکھا: میرے پتا جی آگے چل رہے تھے اور ان کے پیچھے پتھروں پر لڑکھڑاتی ڈگمگاتی ہوئی میری ماں چل رہی تھی، اور ان کے پیچھے پیچھے میں روتا ہوا آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ماں جی، پتا جی، مجھے گھر لے چلو، مجھے گھر لے چلو، کیونکہ ان دنوں میں بچہ تھا اور مجھے معلوم نہ تھا کہ جو سچ کے راستے پر چلتے ہیں ان کے لیے کوئی گھر نہیں ہوتا اور کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی اور کوئی سایہ دار شجر ان کی راہ میں نہیں ہوتا، اور وہ ایک عزم راسخ اپنے سینے میں لیے اس راستے سے گزر جاتے ہیں اور اپنے پیچھے یادوں کے چنار چھوڑ جاتے ہیں جو آگ کے شعلوں کی طرح دھرتی سے نکلتے ہیں اور آسمان کی طرف سر بلند ہو کر انسان کی شہادت کی گواہی دیتے ہیں۔ یوں در بدر ہونا انسان کی قسمت میں داخل ہے اور اس کی بہتری کی دلیل ہے۔ شاید اسی لیے آج بھی جنت سے آدم کا اخراج جاری ہے۔ میری بہترین تحریر۔ ابھی جناب کرشن چندر اپنی تحریر کے بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔